स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटक रक्षणा वेदिके की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के निधन पर आज बीजापुर के गांधी चौक में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष MC मुल्ला के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वामी जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಿಧನದ ಇರೋ ಒಂದು ದುಃಖದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ MC ಮುಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಶೋಕಾಚರಣೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ದಾಸೋಹಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇವತ್ತು ಇವರ ನಡಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಶತಾಯುಷಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶತಾಯುಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ 111 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿದ್ದರು। ಇವತ್ತು ದೇವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅವರ ದೇವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಯವಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶರಣ ಸಂತ ಬಸವ ಯೋಗಿ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಲಾರ್ದಂಥ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ। कल सिद्धगंगा तुमकुर मठ के महास्वामी शिवकुमार स्वामी जी का निधन हुआ है। हम सबको बड़ा दुख हुआ है क्योंकि वो गरीबों को और लाचारों को और लाचार बच्चों को बड़ा काम किया है क्योंकि शिक्षण विद्या देना और रहना खाना पीने का फ्री में मुफ्त में उन्होंने सेवा की है। हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ पर लिख पढ़ कर बड़े बड़े हुद्दों पर है। ऐसा काम किसी ने नहीं किया तो ये काम बड़ा महान काम था। इसलिए हम सबको ये दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह उनको ये जन्नत नसीब अता फरमाए। ये कहते हुए हमें बड़े यहाँ पर खुशी हम ये कह रहे हैं कि वो ऐसे काम करने वाले बहुत लोगों को ये मिसाल बन गए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे वो काम यहाँ रियली हुआ है तुमकुर में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उनके लिए उनके मृत्यु के लिए हम श्रद्धांजलि दिए हुए हैं और हम सबको ये दुख है। दस्तगीर सालोरी। हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है। फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।